হ্যালো, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে আমরা শিখব কাউন্টিং নাম্বারস, সংখ্যা গণনা। চলো আগে শিখি রঙের নাম। ব্রাউন কালার, অরেঞ্জ কালার, রেড কালার, স্কাই ব্লু কালার, ব্ল্যাক কালার, পিঙ্ক কালার, গ্রিন কালার, পার্পল কালার, ইয়েলো কালার, ব্লু কালার। আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। চলো আমরা শিখি কাউন্টিং নাম্বারস 1 to 30। ব্লু কালার 1 1, ব্রাউন কালার 2 2, অরেঞ্জ কালার 3 3, ব্ল্যাক কালার 4 4, pink color 5 5, green color 6 6, yellow color 7 7, red color 8 8, purple color 9 9, sky blue color 1 0 10 1 0 10, yellow color 1 1 11 1 1 11, red color 1 2 12, brown color 1 3 13 1 3 13, black color 1 4 14 1 4 14, green color 1 5 15 1 5 15, purple color 1 6 16 1 6 16, pink color 1 7 17 1 7 17, dark green color 1 8 18 1 8 18, orange color 1 9 19 1 9 19, purple color 2 0 20 purple color 2 0 20, sky blue color 2 1 21 2 1 21, yellow color 2 2 22 yellow color 2 2 22, brown color 2 3 23, black color 2 4 24 2 4 24, pink color 2 5 25, green color 2 6 26 2 6 26, purple color 2 7 27 2 7 27, red color 2 8 28, yellow color 2 9 29, orange color 3 0 30 3 0 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27, 28, 29, 30, 30.